দ্য স্যাক্রেড পাথের পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতী কণিকা দাস আজ মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ এই মহাশিবরাত্রিতে ভগবান ভোলানাথ ও দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনার দিন। শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণের বিশেষ মান্যতা রয়েছে এবং এর পিছনে বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন এই দিনে ভগবান শিব এবং পার্বতীর বিবাহ হয়েছিল, তাই অনেকেই মহাশিবরাত্রিতে সারা রাত জাগরণ করে ওনাদের বিবাহকে সেলিব্রেট করেন। এছাড়াও এর পিছনে আধ্যাত্মিক অর্থ রয়েছে। মহাশিবরাত্রির রাত হলো আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনাকে জাগ্রত করার বিশেষ রাত। বছরে শুধু মাত্র এই দিনটিতেই আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড থেকে এক অতি মহাজাগতিক রশ্মি প্রবলভাবে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করে। তাই এই বিশেষ রাতে আমাদের মেরুদণ্ডকে সোজা করে রেখে আমরা যদি চেতন অবস্থায় থাকি এবং সেই এনার্জিকে সম্পূর্ণরূপে অবজার্ভ করতে পারি এবং আমাদের চেতনাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা যদি দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করি, তাহলে আমরা সম্পূর্ণরূপে এই এনার্জি গ্রহণ করতে পারব। তাই আজ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে শিবের মহা বীজ মন্ত্র 108 বার চ্যান্টিং করে শোনাচ্ছি এবং আপনারাও এই মন্ত্র আমার সাথে জপ করুন এবং শ্রবণ করুন। তারপর আপনারা শিবের আরাধনা করুন আপনাদের মতো। ওম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম ওম রোম জুম সা ওম সা জুম রুম ওম
सा ॐ सा जुं रुमं ॐ रं जुं 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 सा ॐ सा जुं रुमं
ॐ ह्रौं जुं सा ॐ सा जुं रुं 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 ॐ ह्रौं जुं सा ॐ जुं रुं ॐ ह्रौं जुं सा ॐ सा जुं रुं ॐ ह्रौं जुं सा ॐ सा जुं रुं ॐ ह्रौं जुं सा ॐ जुं रुं ॐ ह्रौं जुं सा ॐ सा 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 जुं रुं ॐ। হে পরম পিতা পরমেশ্বর, তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। আমার 108 বার এই মহাবীজ মন্ত্র জপের পূর্ণ ফল আমি তোমার শ্রীচরণে অর্পণ করলাম।